Hello guys, magandang gabi guys. Pakita ko sa inyo yung na-collection ko na metal guys. Matagal na ito sa akin. Tinago ko lang. Pakita ko sa inyo guys oh. Ito guys. Ito guys yung yung pangalan niya guys. Liberty guys oh. Ito yung guys, para siyang puso guys. Para siyang puso guys. Anong pangalan niya guys? Liberty. At saka mayroong 1920 guys. 1920 Liberty. Para saan to guys? Ito yung na-collection ko guys. Matagal na to, mga sa akin mga 4 na taon na to sa akin guys. Hindi ko bininta kasi mayroon siyang ito yung sa niya. Ito rin sa niya sa likodan. At ito naman din sa kabilang niya. May pangalan guys oh. Liberty ang pangalan niya guys. Liberty. Ito guys oh. Inano ko guys. Ito guys. Pinulikta ko to. Hello po guys. Pinulikta ko to guys. Okay po kayo guys. Yung bibi ko guys. Ito guys oh. Niya. To guys. Parang puso to guys. May guys, may butas sa ilalim. May butas sa ilalim guys. Yung nakulikta ko, matagal na sa akin to guys. Liberty guys. Liberty. Liberty 1920 to guys. Liberty. To guys, parang puso guys, parang puso. Ito guys, niya. Liberty niya, mayroon siyang guys. 1920. Antique to guys, antique. 1920 Liberty. Ito yung guys, yung bakal niya mabigat. Ito guys oh. Nakita niyo to guys. Ito yung na-collection ko guys. Tinago ko lang kasi 1920 to. Okay guys. Salamat guys. Like sa akin guys, share, subscribe. Okay.